एक्चुअली गत 11 तारिख में 11/2/2024 मसीह तपस्वी राउत नाम जन स्त्री लोक घर एक्चुअली केन्द्रापड़ा आसपा थाना अंडर से गोटे बिंझारू थाना अभियोग करते जे नणंद अच्छी पुनीता सामल बोली जे कि आज 15 वर्ष तले बहुत स्वामी दीनबंधु सामल को गोटे छोट पुओ अच्छे और छोट झी अच्छी आलिगेसन था कि शाशु शशुर और स्वामी झीर नणंद एवं समस्त मिसी नणंद को तंटी चिपी हत्या कर बारी पाखे पोड़ी देते ये संबंध में आम गोटे केस होता बिंझारपुर पुलिस स्टेशन 78/26 आम आईआईसी बिलोमगढ़ से इन्वेस्टिगेशन करते आसिस्ट कर पार्वती मल्लिक बोली आउ जन सेकेंड इन्स्पेक्टर से आम स्पट विजिट करूँ स्पट विजिट आम जहाँ देखीलु स्पट भिजिट आम साइंटिफिक सहायता नहीं स्पट भिजिट देखीलु डेड बॉडी पोड़ी जाता अवस्था बारी पछपटे पड़ता डेड बॉडी स्पट विजिट कलापर आम जहाँ आईओ प्लस एसओ प्लस आम एसओ से साइंटिफिक टीम लगे स्पट अनुधान करूँ स्पट किसी आमको किसी क्लू फिजिकाल क्लू आमको मिलता आम देखते जथा कौन कि तार मुंडे गोटे हेड इंजुरी था और तार जो बॉडी का बर्न इंजुरी था तार तलपटू इंजुरी था तार हेड पार्टा तार छाती ऊपर कौन इंजुरी नाला बर्न इंजुरी नाला तो जो प्लास्टिक डिजेल जार थिला से जार टा मतलब डेड बॉडी के आटाच हो पड़ता और से स्पट से पड़ जाता बोले आलिगेसन था से स्पट कौन पूरा डिस्टर्ब हो नाला तेणु से जगह आम बोध सन्देह सृष्टि होता तापर जेहेतु आलिगेसन था हत्या बोली आम तार स्वामी प्रथम आप्रेरण करूँ स्वामी को आप्रेरण कलापर आम समस्त जिन स्वामी तरह पचार बुझे जना पड़ा स्वामी निजे मतलब सो मच कनफेस कला पुलिस कस्टडी थी जे स्त्री और स्वामी दुज मिसिक से जो अंचल जो फाइनान्स कंपानी अच्छी महिला स्वयं सेवक अच्छी से स्वयं सेवक बहुत टंका से लोन करते निज परिवार जो नेक्स्ट दिन परदिन अर्थात जो दिन डिसीज मला से दिन गोटे फाइनान्स कंपानी अन्नपूर्णा फाइनान्स लोन रिपेमेंट करता स्त्री जो स्वामी की राति से कही टंका 5,300 टका दरकार लोन रिपेमेंट स्वामी दबार असमर्थ होती स्त्री सहित झगड़ा पार्टी में उभय प्रार्थना पर किस समय स्वामी पलैता बाहर को मात्र राति 9:30 बेलू पुनर्बार फेरला स्त्री से कथा कही आसंता काली से लोन पाई लोक आसवे तेणु टंका कौन आगे पीछे कर स्वामी पाटितुल करता झगड़ा करता घर अन्य फैमिली मध्य अच्छा शशुर कहतु दिगर कहतु नणंद कहतु से समस्त स्त्री उपर चाप प्रयोग करते टंका दे पारे कहते अंपटे स्त्री पुनीतार नाम लोन होता तेणु जो स्त्री जो बारंबार डिमांड कर मना कर उभयों भितर पाटितुल होती झगड़ाटे जो घटना भावलेंट होती समस्त मिसिक मारधर कर मारधर सी निज जीवन बचाई छात उपर पड़ जापर से छात उपर से घोषाड़ी गाड़ी तलू को आणला तल घर गोटे अच्छी चूल्हा अच्छी जो रोषे कर चुली पाखे से मारधर कर हजबांड और स्वामी जो लुहा रड आप देखते से लुहा रड मुंड को पिटी मुंड पिटला मुंडे हेमरेज इंजुरी होती से जगह तार स्कल इंजुरी होती से जगह से मरदे मरीगला घर समस्त मेम्बर दियर नणंद शाशु शशुर और स्वामी निजे समस्त जाए गोटे प्लांटिंग कर घरे गोटे डिजेल जाती नहीं बाहर बारियार पकई पकईकरी पोड़ी पोड़ला बाप घर खबर देते तुम झील सुसाइड कर परदिन सका तपस्वी जो भाउज से आज थाना अभियोग कलापर आम यही सब कार्य ग्रहण करूँ ग्रहण कलापर स्वामी कथा ग्रहण कलु और स्वामी कहवा मुताबिक से जो जगह लुचे रखा लुहा रडा जहाँ से विपन अफेन्स यूज करता से लुहा रड मत रिकवर देती आम जबत करूँ अन्य समस्त आक्यूज को आम गिरफ कर सक्षम हो गिरफ आसार मैंने स्वामी जी अच्छी दीनबंधु सामल गिरफ करूँ कृपा सिंधु सामल तार दियर आ गए द्वारिकानंद सामल तार शशुर रेवती सामल तार शाशु रेवती सामल शाशु सबिता सामल हो तार नणंद जहाँ ये 5 जन को गिरफ करूँ से गिरफ गोटे कहली दीनबंधु सामल हजबांड कृपा सिंधु सामल तार दियर द्वारिकानंद सामल शशुर सबिता सामल जहाँ रेवती सामल तार मदर इन लवा शाशु ये 5 जन गतकाली गिरफ कर आज कोर्ट चालान कर। मोटिव केवल
ମୋଟିଭ୍ ଥିଲା କହିଲେ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ପଇସା ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଲା ଏବଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ପ୍ରଭୋକେସନ୍ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଡ଼େଇଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟାଟା ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଡିସାଇପର୍ ଅଫ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ପୁନିତା ସାମନାର ଫାଇନାନ୍ସ ସେ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମତା ଫାଇନାନ୍ସ ଥିଲା, ଏଭଳି ଗୁଡ଼ାଏ ଫାଇନାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଫାଇନାନ୍ସରେ ଗତ ଅନ୍ ଦି ଡେ ଅଫ୍ ଅକରେନ୍ସ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଫାଇନାନ୍ସର ରିପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଥିଲା। ସେଇ ସିମ୍ପୁଲ ଥିଲା 80,000 ଟଙ୍କା ସବୁ ଆଣିଥିଲେ, 5,300 ଟଙ୍କା ତାକୁ ରିପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ନା ଅଲଗା ବି ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ସମତା ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି। ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଖଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ ସେଟା ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗତ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନାରେ କି ତପସ୍ୱିନୀ ରାଉତ ନାମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜକନିକା ସେ ତାଙ୍କର ନଣନ୍ଦକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହଜନକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଆଲିଗେସନକୁ ପାଇକିରି ଆମର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଆଇସି ବିଲୋମଙ୍ଗଳ ସେଠି ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ। ବିଞ୍ଝାରପୁର କେସ୍ 78/2026 ସେ କେସ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲା ପରେ ଆଇଏଚକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ସ୍ପଟ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଟ୍କୁ ଆସିଥିଲେ। ଘଟଣା ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଯାହା ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ବାରି ପଛକୁ ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ପୋଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ତା ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ସ୍ପଟ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କ୍ଲୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଟ୍ରୁ ପାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିବା ପାଇଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି, ତା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଇଞ୍ଜୁରି, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଜାଗା ତାକୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଆମେ ଆପ୍ରେହେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ଆପ୍ରେହେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ କନଫେସ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ କହିବା ମୁଁ ତା କହୁଛି ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପୁନିତା ସାମଲ ଯେ ମରିଗଲା ସେ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲା ଯୋଉଟା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ସେ ମରିଗଲା 10 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ 5,300 ଟଙ୍କାକୁ ରିପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଯୋଉଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାର ତା ସ୍ୱାମୀ ସେ ପଇସା ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲା ଏବଂ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଏବଂ ତା ଘରର ଅନ୍ୟ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ତାର ଯା ଏବଂ ତା ଦିଅର ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧ କଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ତା ବାପ ଘରୁ ଫୋନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପଇସା କଥା କହିଛି, ମାତ୍ର ତା ବାପ ଘର ଲୋକ ପଇସା ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ଏ କଥାକୁ ନେଇ ତା ଶାଶୁ ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ମିଶିକିରି ତାକୁ ମାରଧର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘର ଛାତ ଉପରୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଛାତ ଉପରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣିକି ଆଣି ତଳେ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡ୍ ଆଣିକି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ଦେଇଛି। ପିଟିଲା ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍କଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ସେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଡେଥ୍ କରିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ସମସ୍ତ ପରିବାର ମେମ୍ବର ମିଶି ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଘର ବାରିବାର ନେଇକରି ଘରେ ଥିବା କିଛି ଡିଜେଲକୁ ପକେଇ ତାକୁ ସେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଖବର କଲେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେ ସେ ଝିଅ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି। ଆମେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର କନଫେସନାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରେହେଣ୍ଡ କଲୁ ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉଠି ସେ ଲୁହା ରଡ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା ଆଜ୍ ୱେପନ୍ ଅଫେନ୍ସ ସେ ଲୁହା ରଡ୍କୁ ଆମେ ଜବତ କଲୁ। ଜବତ କଲା ପରେ କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସାମୀକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରୁଛୁ ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସେ ଲୋନ୍ ଟଙ୍କା ରିପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଫାଇନାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାଏ ଖଣ୍ଡେ ଫାଇନାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜାଣିଛୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଫାଇନାନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କିଛି ଫାଇନାନ୍ସ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ।